guys. Let me do something wrong, guys. Guys, nag-film na patagay sa ko. Guys! Ano naman? Ano guys? Makatawa sa Minecraft toy ko. Ay, wow! Mano, ina! Ikaw lang baga ako bababa-fan. Anong bababa-fan ko? Yata, oh! Wait. Amo ba gining bababa-fan ko? Wala man ako catnap. Guys! It's strange na guys. Pero mag-like and subscribe ng more exciting videos. Ano kayo di si catnap? Pipick up na natin. Guys, ito si catnap ko guys. Pinarang nagyari. Ini makaingkod. Ini, pwede mag-ingkod guys. Super weird guys. Okay, may catnap was guys dito. Mamatay yung kuy ko. Guys! Sabi daw niya mamatay daw kita. Guys, natumba guys. Ako. Yadi guys, si catnap nakuha ko guys. Ito guys, yun. Guys, na-jump scared kita guys. Na-jump scared. Nakatakot good guys. Na-jump scared kita ni catnap. Guys, ano na yung kita? Hello. Catnap. Ah! Nahulog guys yarn. Guys, papakita ko guys. Guys, kita mo guys. Si catnap po. Ang guys! Manong guys siya ma-jump scare dun. Kumanakatnap ka. Ano guys? Aray ko na kay inano mo ang kamot ang arm ko. Guys. Wait lang guys. Papakita ko guys. Yadi guys oh. Kulog guys. Alay. Si catnap pa no guys. Wait guys. Yadi na guys oh. Takulog guys. Takulog guys ng pilas ko. Guys, dito ng video ko. Guys! Kaskiri na guys. Takulog guys ng kamay ko dahil kay catnap. Kama nakatap ka? Pwede ka lang pasaway. Ano ka man? Pasaway ka! Guys! Mamatay na naman ako. Sino yun? Guys, may nagsabi, gusto kami ito earlier.
Oh, nangat ako. Ay, ano guys? Nakita ko! Guys, tinulak guys ako ni Katnap. Tapos nagtatago guys si Katnap po. Guys. Oh. Guys, pipick up ko guys. Laki daw tinulak guys ako. Nakulog man guys yun. Ito pa na. Hospital! Kasi guys, kat na po. Tinulak guys ako na naman. Guys, ay layman guys. Dinaganan guys ako, tapos nagdalagan guys siya. Tatagoon ko siya. Just use that. Tingnan natin sa old toys ko guys. Guys. But I'll think of you every step of the Guys. Think ako rumble guys. Wait lang guys. Kita guys. Bakit nagbukas? Guys. Sarado guys na to. Ay, nervous na ako. Bye guys.